Nag-unsa man ka diri sa CR, Rosario? Oh, dugay ka na humaglibang. Ana ko sa imo pagdali. Nakapansin ko sa imo ha, basta mag-CR ka dugay ka mahuman. Ang imong ligo 30 minutes, ha? Ang imong libang 30 minutes pod. Gaon sa man ka diha? Ha? Gaon sa man ka dinhi, Rosario ka? Abi kog nag-suicide na ka. Ay, Ibaw ka di ko ganahan ana. cellphone. Manangtang baya kog helper basain ana. Maglagot ko. Kapansin ka sa kong kurag. Nakapansin ka? Hayate. Ay kong gising-sihi. Marami kang kanding gidabdaban. Sunod, kung malibang ka or maligo, pagdali ka namin mga tao sa imong palibot. Sorry, te. Isa na may bawal na to. Sa may gusto nimo sa silupin ko malibang, kay dugay kay ka.